Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, dan juga ibu-ibu yang hadir, yang sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, ditambah dengan nikmat sehat walafiat, kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah satu nikmat yang terbesar di hari ini, yang mudah-mudahan Allah berikan pula pada hari-hari berikutnya, sehingga kita tadi bangun dari tidur, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu salah satu pengakuan kita baru bangun tidur, kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Kami bersyukur kepada Allah, beberapa jam yang telah lalu kita bisa istirahat yang bagus, istirahat yang sempurna. Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan istirahat yang paling bagus yaitu tidur. Alhamdulillah. Oleh karenanya kita bangun sudah satu kebiasaan kita, karena dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita mengikuti Rasulullah, yaitu kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dari kalimat ini rupanya jemaah, kita mengakui Allah telah mematikan sebelumnya. Ba'dama amatana, Allah telah mematikan kita jemaah. Kemudian Allah hidupkan kita di mendusin, kita bangun beberapa jam, kurang lebih hampir 4-5 jam kita mati ya mau gitu. Karena riwayat mengatakan al-mautu kan naum, tidur itu saudaranya mati. Tidur itu saudaranya mati. Tidur itu jemaah saudaranya mati. Artinya banyak kesamaan dengan kematian. Kalau kita nanti mungkin kita rasakan, ada yang tidurnya cepat, ada yang tidurnya cepat. Ditaruh di bantal di kepala, langsung kita nguap, beberapa menit kemudian nggak terasa tidur. Itu contoh tuh. Ada orang kebangetan capek, kepala kita letakkan bantal di bawahnya, kita mau terlentang, kita miring kanan kiri, langsung itu saraf yang ada di kepala langsung gatal. Ini katanya karena capeknya kita jemaah. Ya, Allah berikan langsung cepat tidur. Gak sampai setengah jam, gak sampai 20 menit langsung ngorok udah. Nanti kematian kayak begitu. Ada yang cepat, ada yang cepat, ada yang segera. Kita langsung nggak merasakan ngelamunan, nggak merasakan hayalan jamaah. Kan ada orang tidur, masuk ke tempat tidur, kamar tempat tidur jam 9 sampai jam 11 belum bisa tidur ya. Gelipak sono, gelipak sini.
Udah guling sono, guling sini, sampai jam 12 dia bingung. Nah akhirnya diganti posisi tidur. Tadi kepala di sana, sekarang posisi tidur kepala dia di sebelah sini. Dia bingung, menghayal lagi, ngelipak sono sampai jam 3. Saya ingat dulu ada pengaduan curhat sama saya almarhum waktu di tangga itu, Bapak Haji Ciptadi. Dia duduk sama saya pas di tangga masjid itu, lama itu. Dibilang gitu, saya ini bulan ini Pak Ustadz sulit tidur. Saya udah mulai jam 9, saya heningkan itu kamar supaya bisa tidur. Entah apa ini Ustaz. Sampai begitu jamaah. Ada lagi sini dekat pasar pagi, dia orang Padang, sekitar jam 9 datang ke rumah saya. Ini suami ini dengan istri, baru saya tanya gimana kabarnya Pak. Ini si suami langsung nangis bener. Saya kaget, kenapa ini, apa siksikan? Oh, kata istri bilang, maaf Pak Ustadz, dia mau curhat kepada siapa Pak Ustadz? Saudara-saudara jauh ini Pak Ustadz, di Padang gitu. Ya, saya biarkan dulu. Setelah lama-lama dia diam-diam. Ada apa Pak? Dia bilang, saya udah 4 hari ini Pak Ustadz, dosa saya barangkali. Dia nangis lagi. Ini saya Ustadz, ini saya Ustadz, saya belum diampuni dosa saya. Kenapa Pak? Udah 4 hari saya nggak bisa tidur. Dari mulai jam 8 saya sholat isya sampai pagi Pak Ustaz. Saya tanya, udah konsultasi dengan kesehatan, sudah ke dokter dan sebagainya. Tanya, udah semuanya, Ustaz perintah udah, ini udah. Coba jamaah tuh. Dari mulai minum obat yang kecil, yang merah itu, dari mulai setengah supaya bisa tidur, ada reaksi tidur, sampai 1, sampai seterusnya, nggak bisa tidur. Dia nangis lagi ya Pak. Ya, sampai itu dibilang, kalau saya bisa tidur malam ini, harta saya akan keluarkan semua untuk orang yang doain saya bisa tidur. Saya ingin tidur, saya ingin disiksa, saya disiksa dengan, waduh, mungkin nangis, mungkin kencang. Mobil saya yang ada keluarkan semua untuk orang yang bisa doain saya bisa. Apa Ustaz? Dokter semuanya udah. Saya udah jenuh minum obat. Saya udah jenuh yang disuntik, yang diimpus dan sebagainya. Mungkin teriak, mungkin ya ada tetangga mungkin dengar teriak. Saya kenapa salah, saya siapa ini? Ini satu hal yang saya dapetin, ada jamaah gitu. Makanya Nabi mengatakan kalau kau bisa tidur sampai lupa, itu nikmat. Ada riwayat mengatakan kalau kita nggak bisa tidur 1 malam, dari jam 10 sampai jam 4 nggak tidur, itu mau ditutup nggak bisa tidur dengan 2 hari pagi sampai besok 2 hari nggak bakal sempurna. Dari mulai tadi nih misalnya tadi malam jam 10, jam 11 masih melek, jam 12, jam 1, jam 2, sampai subuh nggak tidur. Itu menutup supaya kebutuhan tidur tutup. Pagi jam 6 sampai jam 6 lagi tidur. Itu belum cukup. Kenapa? Beda Allah ciptakan. Allah berikan nikmat tidur malam dengan tidur siang. Mohon maaf ini. Makanya saudara-saudara kita yang siskamling,
Mereka-mereka yang katakan jadi hansip itu ya. Dia berjalan tiap malam, kesehatan paru-parunya, jantungnya dan sebagainya, Allah yahfad yang terjadi. Beda ya, tiap malam dia begadang. Pantas banget itu mereka-mereka yang jagain kampung kita, harus diperhatikan keuangannya. Itu taruhannya adalah kesehatan dalam ya Pak. Jadi kembali lagi saya katakan, kita bersyukur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kayak orang mati, udah. Seandainya kita tidur itu di sebelah kita ditaruh buaya yang besar, kita nggak tahu. Kita kan jeritnya, takutnya setelah kita melek. Kita tidur udah orang taruh ular yang besar, gimana? Bu, udah tidur Bapak? Udah Pak. Taruh ular yang besar, kita jeritnya, takut nggak? Hampir kayak orang matinya. Nggak tahu apa kiri kanan kita, nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, nggak tahu. Jadi tidur itu saudaranya mati. Ya, an-naum akhul maut. Tidur saudaranya mati. Jadi kalau mau tahu bagaimana nanti kita mati, gimana sih keadaan mati, lihat aja kita tidur gimana. Cepat nggak dia tidur? Nggak kawat terus orang meninggal. Ada yang lama, macam-macam tuh dokter dikasih obat ini, di sini. Waktu zaman Pak Harto, ingat gak? Dia punya rumah sakit, udah macam-macam. Ya Allah, di Cipinang sampai saya Haji Hasan, bapaknya Ustadz Haji Asli, saya bilang, Kiai, udah denger kan? Kenapa? Udah 3 hari gak jadi mati. Kata anaknya, kita jenguk yuk di rumah sakit sini dekat Kampung Melayu. Masa? Waduh, tangisin hidup lagi, tangisin hidup lagi, tangisin. Dari hari Senin sampai sekarang ini hari Kamis, hari Jumat saat ini. Ayo ke sana, jam 8 saya ke sana. Apa namanya, sakit primer apa itu saya lupa. Pokoknya sebelum Kampung Melayu. Itu yang punya orang Cina Pak. Saya datang ke sana. Waktu itu saya naik mobil, masih bisa bawa mobil saya. Dengan Pak Haji Hasan, bapaknya Kiai Haji Asli Hasan MA, bapaknya. Tanya, oh di kamar itu Pak Haji, ya datang. Banyak anaknya. Pelukan doa anaknya, Ustaz doain Ustaz, orang tua saya. Saya dengan Pak Haji Hasan deketin ini. Kalau nggak salah beliau bilang, namanya Pak Haji Dedeng. Ji, gua doain ya, biar cepatlah. Kalau saatnya cepat-cepatin ya Allah. Kalau memang kau mau sembuhkan, berikan kesabaran ya Allah. Ya Allah, bila memang udah ajalnya, aku datang sini Ji, berdoa Haji Mahfud, gua maafin kesalahan-kesalahan masa kita bergaul dulu. Ya Allah, percepat ya Allah kalau memang sudah takdirnya. Kesian dengan hambamu ini ya Allah. Fatihah kita ada. Dia melek. Ada kali kurang lebih 10 menit apa 20 menit saya lupa lah. Gitu. Pada datang, dokter. Diam. Apa? Ayah? Anak papa? Papa? Dipanggil tuh yang punya. Profesor dokter apa tahu saya lupa. Matanya sipit, maling seng, siang-siang namanya. Cina sih namanya maling seng, siang-siang. Datang dia. Ini jangan mau kau panggil anak buahnya. Ya katanya ini yang dirayain orang kaya. Karena orang kaya yang ngatasi kepimpinan dokter. Saya nggak tahu ngomongnya, itu mau buat itu ya mau.
Baru ngomong, maaf ini saudara udah tiada ayam, udah tiada. Saya atur supaya pulangkan kalau bisa. Ini baru jam 9, usahakan jam 10 udah pulang. Sampai tanya siapa yang bisa mandikan, langsung Masjid Baitusalam. Kurang lebih jam 11:30 itu mayit untuk bawa ke Bandung. Jadi begitu jamaah. Ini temanya masalah kita bersyukur pagi ini kita Allah berikan nikmat bisa tidur. Ya. Nah, pagi hari ini saya cuman minta didoain jamaah nih. Karena riwayat Nabi juga begitu sih. Waktu Nabi mau umroh, Nabi lihat sahabat yang ada di Madinah, Nabi bilang gitu, saudara-saudara Umar, doakan aku ya, mana Rasulullah, doakan aku ya dalam perjalanan jauh ke Mekah. Dulu belum ada kendaraan, dulu belum ada apalagi pesawat, ada mobilnya, jadi pakai onta yang udah dihias dengan rumah-rumahan kecil itu. Berapa lamanya onta? Aku akan pergi umroh, itu umroh terakhir. Doakan yang di Madinah. Itu salah satu dia. Nah, jadi oleh karena itu insya Allah tanggal 30 besok hari Kamis. Tanggal 30 besok hari Kamis. Kalau saya lihat jadwalnya itu harus jam 8 pagi itu udah di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, nah terbangnya itu jam 11:25 menit. Jadi mungkin ya jam 7 saya meninggalkan keluarga. Nah, oleh karena itulah saya minta didoain jamaah. Mudah-mudahan keberangkatan untuk umroh cuma 9 hari. Ya, Allah berikan selamat sehat dengan anak saya, bukan dengan istri, anak saya yaitu Ali Ridho. Dan saya juga akan balik juga doain jamaah. Mudah-mudahan ya Allah berikan jamaah saya yang pagi hari ini ada di Masjid Babu Salam, jangan kau cabut nyawanya saudara saya sebelum kau berikan rezeki saudara-saudara saya bisa, yaitu ziarah makam Rasulullah dan bisa ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah Baitullah. Mudah-mudahan kita saling berdoa dah. Saya yang di sana doain jamaah biar bisa ke sana, jamaah doain saya biar saya selamat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan doa itulah Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka marilah pembacaan doa ini yang sudah dirangkumkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kita baca namanya Ratibul Haddad. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh taubatan nasuh salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات ما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا قتلنا به واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر
تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلى الله أمور المسلمين. شرف الله شر المعدين. أصلى الله أمور المسلمين. شرف الله شر المعدين. أصلى الله أمور المسلمين. صرف الله شر المعدين. لا إله إلا الله. لا يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكشف وسرف وأكرم ومجد وعظم. ورضي الله تعالى عن أهل البيت الطاهرين الطيبين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Al-Fatihah li sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali mawli wa usuli wa furi wa ilayhi sadatil muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa sadatil Ali ba'adwi wa usulihim wa furihim anna Allah yu'ni darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ila ruhi sahibir ratib qutbil irsyad gausil imam Al-Habib Abdullah bin Ali wal-Haddad wa usulihi wa furuhi wa ilayhi tawassalna lahu Salih bin Musin Ahmad Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik, wa tawassalna lahu Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, tawassalna Habib Ali bin Husin Bungur, wa tawassalna Habib Husin Bakar Idus Kuar Batang. Al-Fatihah. Wa tawassalna Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang Bogor, wa ilaihi khususan Ustadz Husin bin Abu Bakar Al-Habsyi, Sayyidil Walid Abi Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Sayyidil Walid bin Ma'di bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, Ustadz Haji Fahru Razi bin Haji Isak, Abi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Lailah bin Haji Musadi Al-Hasan bin Jamsari, wa jamil awliya was salihin min masyariqil ardi wa magharibiha, anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa li jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bil 'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man 'alal mansub. Ya Rabbana ya muyassir kull 'asir, ya jabir kull kasir, ya sahiba kulli farid, ya mukawwiya kulli dha'if, ya ma'mana kulli mahid, yassir alaina kull 'asir fataysirul 'asir alayka yasir. Allahumma la yahtaj lil bayani wat tafsir, ajatuna ilayka kasir, anta alimun biha wa basir, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa amwalana wa auladana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana.
اللهم فتنا وإياهم في كنافك وعيابك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي الشر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلني عمرة مقبولة وتجارة لن تبور اللهم اجعلنا عمرة مقبولة وتجارة لن تبور اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعند الحساب اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سري منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا 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 رب اغفر لي ولوالدي كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah sekalian, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan jamaah satu saat insyaallah yakin husnudzon baik sangka kepada Allah satu saat bisa juga nanti Allah berikan rezeki dengan cara Allah. Mudah-mudahan bisa berziarah ke Ka'bah Baitullah, bisa berziarah makam Rasulullah. Kalau saya punya salah dan sebagainya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk itu maka barangkali dari pengurus dalam hal ini saya minta Bapak Mu'alib sekapur siri untuk mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah atas nama saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Pak Mu'alib, biar dikit.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada jajaran pengurus Pemusalam khusus Ustaz kita, Ustaz Ridin, dan juga sesepuh kita Haji Isham Hasibuan, dan tadi sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan kita juga bisa berziarah ke makam Rasulullah, berziarah ke Baitullah Ka'bah. Saya atas nama pengurus ini, salah satu pengurus, mengucapkan selamat jalan Pak Ustaz. Semoga doa-doa tadi diijabah oleh Allah dan kita pun akan ke sana insyaallah. Dan mohon didoakan juga kami Pak Ustaz, karena doa-doa Ustaz di sana makbulah insyaallah. Amin amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. keberkahan, Amin. dan semua yang dihajatkan oleh kita pada Allah. Wabil khusus pada Ustaz Ali yang akan berangkat hari ini juga hadir, selalu mendampingi ayahanda, karena saya tahu beliau ini ada sakit katanya di lututnya. Iya. Semoga antum menjadi anak yang soleh. Amin. Karena saya pun pernah merasakan membawa ibu saya dalam kondisi tidak bisa jalan. Saya dorong sampai mutar Ka'bah, sampai sa'i, sampai pulang ke Indonesia. Itulah bentuk pengabdian seorang anak. Sebagaimana doanya tadi, Rabbil Fili wali walidayya mungkin sambutan kami tidak banyak Ustaz, yang pasti saling mendoakan. Ustaz adalah guru kita semua, yang mana istiqomah setiap hari Sabtu mengajarkan kami semua tentang akhlakul karimah, tentang hadis-hadis Rasulullah sebagai teladan kita semua. Apa yang disampaikan hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Ustaz kami, yaitu Pak Mahfud Abdul Ghani, semoga menjadi wasilah agar kita mentoladani katanya. Karena banyak hal-hal yang positif, dari bangun tidur sampai makan diajarkan oleh semua oleh Rasulullah melalui Pak Ustaz kami ini. Mudah-mudahan ini menjadi perubahan karakter. Kalau istilah kerennya karakter building gitu. Kalau dalam istilah keren di perusahaan-perusahaan, merubah karakter ila dhulumati lan nur. Jadi dari kegelapan menjadi terang benderang. Mudah-mudahan kita ini sekarang ini terang benderang. Karena dari yang gak bisa sholat, bisa sholat. Dari gak bisa ngaji, bisa ngaji. Dari gak ngerti hadis, ngerti hadis. Subhanallah. Inilah guru kita, guru-guru kita, orang tua. Kita harus takzim kepada mereka, karena melalui wasilah mereka lah kita bisa seperti ini, bisa khusyuk sholatnya, bisa ngajinya, bisa wiridnya. Kalau orang kampung saya bilang bisa wirid dan ngaji itu udah luar biasa. Walaupun saya di sini dengan pergaulan yang di Jakarta yang katanya orang-orang top, tapi saya ingin tetap seperti ini, bergaul dengan Pak Ustaz, lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang. Betul. Insya Allah Pak Ustaz, saya juga akan usul pengen umroh juga. Karena udah berapa kali umroh terus Pak Ustaz, saya kok belum bisa umrohin Pak Ustaz ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan keberangkatan Pak Ustaz membawa hikmah, membawa doa buat kami, yang insya Allah kami berdoa dua-duanya. Dari jemaah berdoa untuk Ustaz, wabil khusus Ustaz berdoa untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian, kita ada ini teh ini,
Ada. Alhamdulillah dari pengurus ketua BKM kita Ustaz Haji Zainuddin menyediakan kita teh, kopi dan sebagainya. Terima kasih semua jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.